नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु फोन गोटे नुआ ब्लॉग नहीं आसी तो आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू करंतु देन टाइम एबे 5टा भोर 5टा होईची 5टारू एबे मु बाहरी पड़ती ड्रेस वगैरह सब पिंधिक हेयर स्टाइल करके कहीं आमको जल्दी जीवार थिला बस आमर थिला 6:45 जेहेतु माने छकटे आस बस तो आम जल्दी थिलु मुझे टे जल्दी जल्दी रेडी भी होती कहीं आम आज पूरी जीवार अच्छे समस्ते फैमिली मेम्बर्स आम फैमिली ता बाद माने गाँव किछिटा खुड़ी माने एम सब अच्छा से समस्ते सांग हो तो भिडियो बहुत सारा मजा मस्ती अच्छी तो आप वीडियो कंटिन्यू करंतु एबे पूरा रेडी हो जाऊँ देन आम ए आसिक पहुँचलु छक कहीं 6:30 अलरेडी हो सारी बस टाइम आसबार था तो ये किए किए आसमें देखी ये हूँ मो बो सेपटे मो खुड़ी एपटे ये भी आउ गोटे खुड़ी ये देखो तो मुझे जूम कर देखुची भाउज ठिया होती सेपटे एपटे डाडू आउ ता बापा समस्ते ठिया होती टाटा कर सानू सानू टाटा पोटे टाटा कर टाटा 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 देख मो पर्स धरिकी बोलुची टाटा कर टाटा फाइनली बस रे बसिक बाहर ए डाडू डाडू टाटा कर टाटा कर टाटा कर आम ए आसिक फाइनाली गिरल छक पहुँची गलु तो ये बस रहा देखु तो ये सेपटे टे ठिया फ्रेश फ्राश होती तो आम ठिया जीवु गिरल ये अटो जीवु डायरेक्ट दांड को मीना खुड़ी झील ये सिला बाबू या मुह नहीं दादू दादू हनी दादू ये पपना बो भाउज ये बुबू बुबू नहीं पपना बाबा ये पपना बाबा भाई तो आम ए मेडिकल छक पहुँची गलु फाइनाली बड़ अटो रखी समस्त देखु एपटे तो आम ए जीवु एठू मंदिर एटा कौन किलो बाजार मेट्रो सिटी मेट्रो हाँ गेड़ी भाज 30 बुबुन 40 हाँ सुलागढ़ 50 काजू ये पर्स नल काजू नहीं पर्स देखिए बुबुन आई सी हूँ 20 अखारी मीनाकुटी 20 40 आखिरी सुला बो 10 50 आउ किए ये कौट थी बा दांडे ड्यूटी तार ये आम भाई देखु से ड्यूटी अच्छी ये कदली लोक
बाली को ओदा ये वर्षा पानी पड़ी देखो रथ तो से सब जी दर्शन करने को मत छाड़ी दे बस ये कौटी गोटे बस पड़ी एटीएम अच्छी ना से चल मुझे एटीएम पैसा उठेबी बसते से से मत छाड़ दे गले मंदिर को दर्शन करने तो मत से बैग वगैरह सब दे दी मुझे धरिक बस जेहेतु मुझे ठाकुर दर्शन करने जीविनी मंदिर दर्शन सारिक आसिक बस सब खाऊ कौन खाइला तो भल मत खाऊ झापसा कर ना ना कहीं आम दादा तो आगे बाप छाछ किसी नहीं এটা কম কইলো এমিতি এইপটে পুরে এইপটে বসিব হেলে এইপটে বসলা পরে এইপটে এমতি ছিঞ্চা হব বিনা নেবিনি এইদুর দিটা নে তো মানে ଆଉ এক শুনি କିଛି ନେଇନି এই ডব্বা আর যেটা যে থিব লক্ষ্মী সে যে ছাঞ্চ সে যে ছাঞ্চ মানে যে কোনা কোনা আছে ভিতরে কাছে কেতে আসিব কেতে 250 दे दे केते 250 250 तो कितना देगा दीदी मीना कुड़ी चल चल के हत्या से आई गए हाँ वीडियो देखते ना एठी कहीं ठिया लो जे फॉर्च्यून सुंदर सुंदर टेडी ये टेडी केते टेडी केते आसीबो 10 टा 30 टा टाइट वाला उड़े देखी आनो भलो नहीं फूल वाला मोर अच्छे गोटे नाई तो तू बाछुत ना कोटा कौन से गोटे दियो कहबी बोलबी बोला वीडियो कर धन्य जगन्नाथ विश्व जीवन अशेष तम करुणा श्रीक्षेत्र को आसी दर्शन पाई भाभी मुनतिली जमा दर्शन देल रखे दर्शन देल रखे केहू जन्मर पुण्य फल प्रभु मोर पुण्य फल प्रभु भाभी मुन देखिली तुमको देखिली रथे जन्मर पुण्य फल प्रभु तुमको देखिली रथे नर जीवन सार्थक तुम घर भात सरिला तल देखो बाप रामदोली पड़ी फैमिली मेंबर्स
ଯା ତମେ ନାଚି ଯା ଏଇପଟେ ମଙ୍ଗଳ ହାଟ ଦିଅ ଦେଖ ମସଲା ମସଲା ଭାଉଜ ସେ ଚୌକରେ ବସିବ ଘଣ୍ଟାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବ ହଁ ଦେଇ ପଚାର କହି ଚୌକିରେ ମୁଁ ବସିବି ଭାଉଜ ତଳକୁ ଯିଏ ଝିଅ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ଆସିବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଜି ମୋ ଘୋଡ଼ା ବା ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଷ୍ଟଲରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ହେବେ ଜାନୋଟରେ ବସିବା ବୁବୁନା ବିବୁନା ଭାଇ ପଇସା ଦିଅ ନାହିଁ ସାନିଆ ଭାଇ ପଇସା ଦିଅ ଏତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆରେ ହେ ତମ ହଟର ପୁଅ ବୁଲେଇ ଭଲ ଉପର ତଳ ଭାଇ 25 ଟଙ୍କା ତମେ ଦିଟା ନବ ବୋଲି କହିଲ ଏତେ ଜିନିଷ କିଣିଲ ତ ନିଅ ନିଅ ସବୁ ଇଏ କର ଆଙ୍କର ଅଲଗା କର ତମର କାହିଁକି ଲାଉ ସବୁ ଆଙ୍କର ଏଇଠି ବସି ଧରୁଛନ୍ତି ଦେବେ ନେବେ 25 ଟଙ୍କା ଦଉନ ଆଉ କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫେରେଇ ଦବ ପଛେ ଆମେ ଦଉନ ସେଇଟାକୁ ହିସାବ ତ ଆମେ ଏବେ ବିଚ୍ରୁ ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଏଠି ମନ ମନ୍ଦିର ଦୋକାନ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଠି ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ତ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ ପୁଣି ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ରାଉଣ୍ଡ କରିବୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ବିଚ୍ରେ କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିବ ତ ସେଠି କିଛି ବି ଷ୍ଟଲ୍ ବଗେରା ପଡ଼ିନଥିଲା ମାନେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ଓପନ୍ ହେବ 5ଟାରେ ବୋଧେ ଆମେ ସକାଳ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସେଠି ରଥ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠି କିଛି ବି ଗହଳି ନଥିଲା ଆମେ ସେଇଠି ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ବେଳ ଯେମିତି ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ସେମିତି ପ୍ରବଳ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ ଯାହା ସେମାନେ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁରା ହେଭି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ବିଚ୍ରୁ ଆସିଲୁ ବିଚ୍ରୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଓପନ୍ ନଥିଲା ସୋ ଏପଟେ ଆସିକି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି କିଣାକିଣି କରିବା ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ମଙ୍ଗଳା ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଯାଇକରି ଏଇଟା ଆମର ତ 4 ବସ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ମଙ୍ଗଳା କେବେ ଯିବନି କି ଦେଖିନଥିବେ ତମେ ତ କେବେ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ ଦେଖିନ ଆଉ ଯଦି ନ ଦେଖିଛ ଏବେ ଦେଖିଥିବ ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଗଣା ବ୍ୟାଗ ଇଏ ହେଉଛି ଲୋଡ଼ି ମୋ ବୋଉ ସିଏ ମୋ ବୋଉ ତ ଏପଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 5:30 ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି
बट देखो केते जोर वर्षा बिजुली घड़घड़ी आसला तो भगवान दयारू आम आसिक बस रे बसी पड़िलु बस छाड़ी अध घंटा पर बस छाड़ तो से समस्त आसी बस आम सीट रिजर्व कर देइथिलु तापर एपटे ता मामा पाऊ से न जाके आसिके मो पाखे दुष्टामी करथिला जेहेतु पछरे बसिया भल ना से सब पछरे बसथिले बोली एपटे वर्षा भी जोर पकाउथला तापर देखो आम आसीलु माने राति 4 रु बाहर की रेडी होके आसिलाणु माने एपटे भी देखु देखु माने राति आसी 8टा प्लस होलानी तापर भी माने आकर बुला सरलानी ओके फ्रेंड्स ब्लॉग टे एंड करछि रखुछि लव यू ऑल जय जगन्नाथ।